Bakit ninyo? Kulba. Wala ba rin kay wala. Makadaw ka mo? For sure, oo. Saan naman ninyo ang kung kamo ang makadaw, kung saan ninyo ang cash? Sila. Bahinon. Bahinon, so kabunatan mo, okay. God bless sa inyong pagpangaral sa among tanan. Ladies and gentlemen, presenting to you Hillside Assembly of God Church, group number 1, Bombino and Talino Otan family! Woo! 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 Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the all the time, and it's the time, and the wonders of Ang pati ninyo, 10%. jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the time, and it's the time, and the wonders of His name. God is good and all, and the wonders of His name. Will the way we go, shouting all the way. There's no matter and we get tired back. What's body is the right of it. Sing us all this. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun, it's good, and what is good. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun, the one who is always there. Oh! Group number 1. Ano sa'yo lang sa grupo 1? Iman! Si Iman na yung daog. Ayaw, tao lang. Okay, group number 1, tao lang! Pastor, saan naman yung mga wala na yung content niya, Pastor? Ato, ada ato ah. Team Bash Oil. Bash Oil. Team Bash Oil. Okay. Isa yung group number 2, Ginawatan family. Pero si Yanya, dito na to siya sa youth. Oh, sa youth na to, youth in action. Okay. Sige. Padayon tas lingaw, dili. Padayon. Pasudlon na to ang alaykon, dili. Pasudlon, kailan kasulod na dahil. Okay. Sige, ako na yung interviewon. Si Ma'am Yenyen, kamusta ang grupo, pamilya, Ginawatan family o nandunay sa lechon? Kaya malimayon, kaya nagatigong na diri tanan. Merry Christmas, everyone! So may dimati ka kalit-kalit hindi. Okay na ba? Perform yapon? Siya, murag lutang. Pero pasundayan ng yapon. Basta tayo nagyapon, maninyungutan na no. Okay, sige. God bless. Merry Christmas. Welcome group number 2, Ginawatan family. Ang ganyan. Ang ganyan niyo. Yay! Ginawatan family with their Christmas caroling drive in Hillside Assembly of God Church. Lagi, napa lagi? Thank you! Inside group number 3, Renentizo family! Ato ng interviewon ang kapamilya, kapuso, ka-Hillside. Kamusta man, sir? Ay, wala na nakaritin. Hindi mo na bahala niya. Basta kayo, mag-revise na yan. Salamat sa Ginoo sa kalipay. Ang sa'yo buhatin mo rin mga kanaog. Mag-lukso-lukso. Wala ka ka mga kanan, yabihin yan. Ang sa'yo buhatin mga kanaog. Ako iba. Huwag sa mga. Magyapon. Mag-ambak-ambak na magyapon. Maglutang, mag-ambak-ambak. Okay, so sila iman kanina. Mag-usap
number 3. Christmas Carolers. Winning Tizon family. Ayo, ayo. Mas kumi. Ah, wala dong, wala. Wait out. Hindi na kami magawan ng press. Kailangan mo ng kantahon. Joyful the world, the Lord is come. In every Wow! Hide! Hide! Who give this? Wow! Opening and closing. Advance Merry Christmas, Hellsiders in the Happy New Year! Salamat sa opening and closing song. Salamat kay makautol-utol, tas kalipay ang tuwagwan, masundayan, pagpakan na to ka ng Tizon family. Okay, so group number 3, Nana. Oh, Sunod na grupo. Muli sila pinagkakal. video himi. Isang pamilya, pero nagpuso naman yun sila. Okay? Dahil mga professional, dahil mga pro na naman. Sige, kasi yung leader din. Dahil ano mo, balik. Ay, usay, kuhato rin nga sa inyo ang taong. I-donate, ha? O, sige, Maton. Ano? Motites! Asa, motites! Patag ka! Ayaw, bawal. Motites! Para din kumag. Okay, sige. Ladies and gentlemen, presenting to you from Hillside Assembly of God Church, group number 4, the Carolers Cañete family. Oh my gosh. Kaya Jonel, yata sa kapo yata. Thank you very much, Cañete family! Okay, Lucille, while gatabirig pa din, pwede sa magpa-games kay Morag di Kuyawan. Dunay tayo, Palwa. makadunay ko ang cash. Kay pabigas, dili pabigas, pabigas.